بہار پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس کا معنی مطلب ہر شعر کی تشریح کی۔ آج اسی نظم کا حصہ مشقی سرگرمیاں یہ دیکھیں گے۔ تو تمام بچے اپنی کتاب پہلے نکالیں گے، جماعت ہفتوں کی اردو کی کتاب فوراً نکالیں گے بچوں، اور صفحہ نمبر 35 پر دیکھیں گے۔ یہاں سب سے پہلے ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ بچوں یہاں پر کچھ 8 سوال ہیں، ہم ہر سوال پڑھیں گے اور اس کا جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے موسم بہار سے پہلے کون سا موسم آتا ہے؟ جواب ہے موسم بہار سے پہلے پتجھڑ یعنی خزاں کا موسم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے خزاں کو پتجھڑ کا موسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خزاں کے موسم میں درختوں پر پھول پتیاں سب جھڑ جاتے ہیں، صرف ٹہنیاں رہ جاتی ہیں، اسی لیے خزاں کو پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے تلوک چند محروم کہاں پیدا ہوئے؟ تلوک چند محروم گوجرانوالا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ تمام بچے بہت غور سے سنیں گے بچوں۔ چوتھا سوال ہوائیں کیا کر رہی ہیں؟ ہوائیں مستی لٹا رہی ہیں۔ مد بھری ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مد بھری ہوائیں جنگل سے آ رہی ہیں۔ ابر بہار نے فضا کو کیا دیا ہے؟ ابر بہار نے فضا کو مے کا اثر دیا ہے۔ مے یعنی شراب۔ یہاں پر دیکھیں گے بچوں، میں جوابات کے پوائنٹس لکھا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر صحیح جواب اپنی کاپی میں لکھ سکو۔ ساتواں سوال ہے بچوں ابر بہار کی وجہ سے گلشن، جنگل، کھیتوں اور وادیوں کو کیا ملا؟ گنج گوہر ملا۔ گنج گوہر یعنی موتیوں کا خزانہ۔ آٹھواں سوال ہے اپنی مہک پر کون نازا ہے؟ نازا ہونا یعنی فخر ہونا۔ اپنی مہک پر دنیائے رنگ بو نازا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم کہ پہلے بند میں شاعر نے ہوا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اب نظم کا ہم پہلا بند پہلے پڑھیں گے۔ مستی لٹا رہی ہیں بڑھتی ہوئی گھٹائیں، جنگل سے آ رہی ہیں کیا مد بھری ہوائیں، اس دور کی ہوا کو نیرنگی فضا کو مے کا اثر دیا ہے ابر بہار نے۔ سوال کیا تھا کہ بند میں شاعر نے ہوا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر ہوا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوا جو ہے جو جنگلوں سے آ رہی ہے مستی لٹاتی ہوئی آ رہی ہے اور بہت ہی مد بھری ہوائیں ہیں۔ مد بھری یعنی کہ نشیلی، اور ماحول پر پورا جادوگری کا اثر بکھیر دیا ہے اور ہوا میں مے کا اثر دیا ہے، یہی مطلب ہے بچوں۔ اگلا سوال ہے منظر کہن کو ابر بہار نے دلکش کیسے کیا؟ منظر کہن یعنی کہ پرانا منظر، مطلب کہ بہار آنے سے پہلے زمین، مٹی کے ذرات، کھیتوں میں، باغوں میں، باغیچوں میں کوئی ہریالی نہیں تھی، صرف مٹی اور کنکر نظر آتے تھے۔ تو بہار کے آنے کی وجہ سے چاروں طرف کھیتوں میں، جنگلوں میں، باغوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں شادابی ہی شادابی پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ ہر طرف منظر کیسا ہے؟ سرسبز و شاداب، ہریالی ہی ہریالی چھائی ہوئی۔ اگلا سوال ہے نظم کی مدد سے واضح کیجئے کہ ابر بہار کی آمد سے قدرتی مناظر میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ یہی جو میں بھی بیان کیا کہ پتجھڑ کے وقت، بہار کے موسم کے آنے سے پہلے کھیتوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، باغوں میں صرف اور صرف درخت اور اس کی ٹہنیاں نظر آتی تھی، مٹی نظر آتی تھی، مٹی کے ذرات نظر آتے تھے، لیکن بہار آنے کے بعد ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیں گے بچوں، اس نظم میں رنگ سے رنگین، زمرد سے زمردی اور گوہر سے گوہری جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو بھی اسی طرح تبدیل کیجیے۔ اب یہاں کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان کو بھی اسی طرح تبدیل کرنا ہے، جیسے سنگ، آتش، ریشم، زر، ایسے کچھ الفاظ لکھے ہیں بچوں، ہم لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے لکھا ہے۔ سنگ سے سنگین، آتش، آتشی، آتش یعنی کہ پتھر، سنگ یعنی پتھر، آتش یعنی کہ آگ، ریشم سے ریشمی، ملائم، نرم۔ سمجھ میں آئے بچوں؟ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اس نظم میں نازاں ایک لفظ آیا ہے، یہ ناز سے بنا ہے، ایسا ہی شاد سے شاداں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ درج ذیل الفاظ
किन लफ्जों से बने हैं पहचानिए। अब वो दर्ज झैल अल्फाज यहाँ लिखिए बच्चों, नाजा, रक्सा, सोजा, हिजरा, फरहा, शादा। अब ये किससे बना है हमको ये देखना है। नाजा किससे बना है? नाज से, रक्सा रक्स से, सोजा सोज से, हिजरा हिजर से, फरहा फरहा से, शादा शाद से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब अगला सवाल देखेंगे, नज्म के दूसरे बंद का मतलब बयान। अब हम लोग पहले दूसरा बंद पढ़ेंगे बच्चों, क्या है? रंगीन है सहन गुलशन, सहरा ज़मुरदी है, हर शाख गुल बदामन, शबनम से गौहरी है, गुलशन को जंगल को खेतों को वादियों को, गुंजे गुहर दिया है अब्र बहार को। ये तो हम लोग बंद पढ़ लिए। सवाल लिखा है कि इसका मतलब बयान कीजिए। बच्चों अब हम लोग देखते हैं यहाँ मतलब, रंगीन है सहन गुलशन, गुलशन यानी कि यही हमारी खेती, हरियाली, बाग बागीचा, ये सब कैसा है? रंगीन है, यानी फूल पत्ते सब खिले हुए हैं। सहरा ज़मुरदी है, ज़मुरदी यानी हरे रंग का, पूरा सहरा हरियाली हरियाली छाई हुई है सहराओं पर। और दरख्तों की हर शाख गुल बदामन यानी कि फूलों से भरी हुई है। शबनम से गौहरी है, यानी कि मोतियों से भरा पड़ा है। शबनम समझते हैं ना बच्चों? बारिश का कतरा पत्तों पर जो ठहरा हुआ कतरा होता है, उसे यहाँ पर क्या कहा गया है? मोती, गौहर। गुलशन को जंगलों को खेतों को वादियों को क्या कर दिया? गुंजे गुहर, यानी मोतियों का खजाना दिया है तूने। किसने? अब्रे बहार। ये पूरा मतलब हुआ बच्चों, गौर से समझेंगे और उसको अपने लफ्जों में लिखना है। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर इबारत आमूजी, यहाँ पर एक छोटी सी नज्म दी गई है। पहले हम वो पढ़ते हैं, फिर उस पर से 4 सवालात हैं बच्चों। देखेंगे, मैं नज्म पढ़ता हूँ, आप लोग भी किताब में देखेंगे। आ गया फिर बाहर का मौसम, दिलकुशा और जाफिदा मौसम, ताजगी छा गई फिजाओं में, जिंदगी आ गई हवाओं में, नई रौनक है कोहसारों में, जंगलों और सब्जाजारों में, रूप हर चीज पर नया है अब, रंग हर शय का खुशनुमा है अब, झूमते हैं दरख्त खुश होकर, कोपले फूटती हैं शाखों पर, खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, फर्श मखमल है, फर्श मखमल वहाँ है सबसे। कितनी अच्छी नज्म है। अब इसका पहला सवाल देखते हैं। इस नज्म को मुनासिब उन्वान दीजिए। जैसे हम लोग ये नज्म पढ़े, हमारे ज़हन में तो पहला लफ्ज़ यही आ रहा है, बहार, अब्रे बहार, उसी से मिलती जुलती नज्म है। तो इसको हमको बहुत सारा उन्वान दे सकते हैं। आप लोग अपने मन से इसका उन्वान सोचिए और बताइए। बहार, हाँ चलेगा बेटा। अब्रे बहार, देखो मैं लिखता हूँ, बहार, अब्रे बहार, रंगीन फिजाएं, शादाब, शादाबी। अच्छा उन्वान आप मुनासिब लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा सवाल है, ताजगी छा गई फिजाओं में, जिंदगी आ गई हवाओं में, नज्म अब्र बहार में इस शेर से मिलता जुलता बन तलाश करके लिखना है। बिल्कुल आप लोग ढूंढ सकते हो बच्चों, इस शेर को पढ़ो और इससे मिलता जुलता शेर आप लोग बिल्कुल यकीनन ढूंढेंगे। अगला सवाल है, खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, फर्श मखमल वहां है सब्जे से। नज्म अब्र बहार में इस बात को किन लफ्जों में बयान किया गया है? यूं बताया गया है कि बहार के आने से पहले पतझड़ और खिजा हुआ करती थी, हरियाली नहीं होती थी, शादाबी नहीं होती थी, जमीन मिट्टी कंकर नजर आते थे। लेकिन बहार के आने की वजह से अब चारों तरफ क्या है? शादाबी ही शादाबी है, हरियाली छाई हुई है। या गोया यूं लगता है कि जमीन जो है ना मखमल ओढ़ लिए हुए, वो जो फर्श है मखमली नजर आ रहा है हरियाली की वजह से, सब्जे की वजह से। समझ में आया बच्चों? अगला सवाल है, बहार के आने से फिजा, हवा, पहाड़ और जंगल के माहौल में क्या तब्दीली आई? तकरीबन हर बंद का मतलब वही वाज़ेह हो रहा है बच्चों। यहाँ भी सवाल में वही पूछा जा रहा है कि बहार के आने से पहले, कब्ल, फिजा में, हवा में, पहाड़ों पर और जंगलों में क्या तब्दीली आई? आने से पहले, बहार के आने से पहले दरख्त सूखे हैं, टहनियाँ नजर आ रही हैं, फूल पत्ते गायब हैं, पत्तियां नहीं हैं, सब पत्ते झड़ चुके हैं और खेतों में सिर्फ मिट्टी कंकर नजर आ रही हैं।
यही है ना मतलब? ठीक है। अगला सवाल है, जुमले दुरुस्त करके लिखो। अब यहाँ 4 जुमले लिखे हैं बच्चों, और ये इस नज्म के जुमले नहीं हैं। इससे पहले जो हम लोग फौजी की बहादुरी सबक पढ़े हैं उस पर से जुमला है। पहला जुमला मैं पढ़ता हूँ, जो बेतरतीब लिखा हुआ है उसे हमें सही करके लिखना है। घाट को खटमलो हूँ मौत के उतारता इन अभी। हाँ, इसका सही मतलब कौन बताएगा? सही जुमला कौन बयान करेगा? इन खटमलों को मौत के घाट उतारता हूँ। शाबाश। हुआ बहुत सदमा आजाद को बहुत सदमा हुआ, ये सही है। तीसरा, झूमता झामता आया चला तक कोठरी तक झूमता झामता चला आया। शाबाश। चौथा, 1 10 12 हड्डी फसली की कर दी। 1 की 10 12 हड्डी फसली एक कर दी। 10 12 लोगों की हड्डी फसली एक कर दी। हाँ, ये सही है। समझ में आया बच्चों? अब अगला है सरगर्मी मंसूबा। बरसात के मौसम में आपके साथ पेश आने वाला कोई दिलचस्प वाकया 15 सत्रों में बयान कीजिए। अभी फिलहाल बरसात का मौसम जारी है बच्चों, आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात पेश आई हो जो बहुत दिलचस्प हो, तो उसको अपने लफ्जों में अपने मन से उसको लिखना है बच्चों। मुझे उम्मीद है ये जो मश्की सरगर्मियाँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे एक जुमले जवाब लिखे हुए हैं, सवाल नहीं लिखा है, सिर्फ जवाब लिखा है। आप लोगों को कॉपी में सवाल जवाब दोनों साथ में लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।